Mayong gabi sa tanan nga mga naga-view sa aton nga FB Live. Mayong gabi sa tanan nga mga followers sang tingog sang kaluwasan. Dalayawan gid ang Ginoo saya kaayo kagatutom sa aton nga kabuhi. Akon sa diin ari naman ginatagaan naman ako sang kagayunan nga maka-share sang iya nga pulong sa sini nga gabi. So, papasalamat gid ako sa kay Brother Rom sa iya nga mga gadgets nga ginagamit para sa pag-live, no? Sa kay Brother Vic nga sa diin gaan gid kami nila sang opportunity, ako sang opportunity nga maka-share sang pulong sang Ginoo sa sini nga gabi. Ang aton nga verse nga pag-sharean sa sini nga gabi ginkuha naton sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2 or Colosas kapitulo 3 versikulo 1 kag 2. So, bago kita magbasa kag magkanto sa aton nga pag-share, mga muyo kita pangayoon nato ng kaalam sa Ginoo sa paghatag niya sang kaalam sa aton kay kung ako lang ti kabalo ako nga mabudlayan gid ako, pero I know nga ang Ginoo magaupod gid kay para ini sa kadayawan niya ang pagahimuon ko sa ko. Let's pray. Our loving God and Heavenly Father, Ginoo naga-pray gid ako Ginoo sa imo, nagapasalamat sa imo kaayo pagkatutom sa akong nga kabuhi. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga ginhatag nimo sa akon liwat na maka-share naman sa imo nga pulong kag paambit naman Ginoo sa naga-view kag nagapamati. Ikaw gid Ginoong magapanghikot sa tagsa-tagsa nga naga-view sa FB Live sa sining tingog sang kaluwasan. Gamit naman Ginoo ako sa pag-share sa imong nga pulong. Lagi man ako sang kaalam sa pag-share sa imong nga pulong agud nga ini Ginoo maka-enlighten sa tagsa-tagsa. Ikaw gid Ginoo ang magaubay. Wala gid ko Ginoo sang may mahimo kung wala ka sa mga kabuhi. Di ang akon pag-share nga ini nga ikaw gid ang magapanghikot sa tagsa-tagsa kag ikaw gid Ginoo ang hatag gid Ginoo sang kaalam sa akon kag sa subong man sa naga-view nga makabati sini nga mahangpan gid nila sang lubos ang imo nga pulong. Ini tanan Ginoo ginabalik ko gid sa imo tungod takos nga dayawon kag pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. So sa liwat no, mayong gabi kag sa tanan nga naga-view sa aton nga FB sa tingog sang kaluwasan kag mga followers, mayong gabi gid kag dalayon gid ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga always gid kamo nga nagaabang every time nga mag-share ang tingog sang kaluwasan. So isa naman kadako nga kakahigayunan sa ako no nga naga-share naman sa sini nga gabi sang aton nga verse no, kagkabay pa nga makahatag gid ini sang reminder sa aton, maka-enlight gid sa aton, bulig gid sa aton nga pagkabuhi kung paano naton sentro ang aton panghuna-huna sa mga langitnon nga mga butang. So ang aton nga verse kinkuha ko sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2 or Colosas kapitulo 3 versikulo 1 kag 2 nga nagasiling verse 1. Gani kung ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo, pasulabihan ninyo ang mga butang nga didto sa langit, sa diin nagapungko si Kristo kaupod sang Dios. So sa liwat no, liwat verse 1. Gani kung ginkilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo, pasulabihan ninyo dito ang mga butang sa langit. Sa diin kapungko si Kristo sa tuo sang Dios. Verse 2. Isentro ninyo ang inyo panghuna-huna sa langitnon nga mga butang kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Sama na aton nga verse
sa sini nga gabi, no? Nga kung sa diin isa ka dako nga reminder sa aton. Ano bala ang kalibutanon nga mga butang, no? Ang aton nga una nga point, no? Hindi pag i-priority ang kalibutanon nga mga butang. So ano bala ang kalibutanon nga mga butang? Ano ang ara sa kalibutanon nga mga butang? Nga amo ang ginatagaan focus sang tawo. Bisan gani sa Kristohano, no? Mayara pa ina nga pamatasan nga kita nagakadala pa sa kalibutanon nga mga butang, no? Ano ina ang handom sang tawhanon nga balatyagon, no? Nga ginakawilihan sa mga mata. So ano bala ina, no? Mga pagkabutang, no? Gusto nga mga kaangkon sa mga pagkabutang, mga kung ano dira mga balay nga dako, mga damo nga mga pagkabutang nga mga nami nga makita sa mga mata, nga maano sa mga mata, nga kumbaga ma-attract, no? Maka-attract sa mga mata. Kung sa amon be nga mga blind kasiling gid kami nga ay hindi na kami na madala, hindi man kami ma-attract sa mga butang, hindi man na namon makita. Pero hindi no kay tungod may balatyagon man. Di ang tawhanon nga balatyagon isa man na nga maka-distract sa tao. Maka-distract amo gid na ang pinaka ano gid nga may mga handom. Di kung may mga handom ka nga tawhanon nga gusto mo gid maangkon ang amo na nga mga butang, kinahanglan mag-focus gid ko, mag-ano gid ko, makuha ko gid na ang amo na nga mga butang, no? Hambal sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, no? Ah, naghambal siya, hindi ninyo paghigugmaon ang kalibutan o kun ang kalibutanon nga mga butang. Kay kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sang amay. Verse 16, ang tanan nga mga butang diri nga ginhandom sang tawhanon nga balatyagon nga makawili sa mga mata kag ginapabugal sa kabuhi. Hindi iya sang amay kundi nagahalin sa kalibutan. So amen, tama ka athag. Kung ano ang mga butang nga ara sa kalibutan nga ginahandom sang tao, no? Ginahandom sang balatyagon sang tao. Di kung ara na yan sa mabalatyagon, hindi ka katulog. Kinahanglan maangkon ko gid na, kinahanglan makuha ko gid na. Ang kanami-nami sang amo na nga gadget, ng cellphone nga gabili sang tag 50,000 nga perti katahom, gusto ko gid na mabakal. No, gusto ko gid na makuha. Di ano ang matabo, no? Malipat ka na, nalipatan na nimo ang Ginoo. Nga bisan ang time nga para sa Dios, imo na nga ginakuha tungod sa imo nga handom. Tawhanon mo nga handom, nga gusto mo gid maangkon ang amo na nga butang nga ginhandom mo, no? Kay kag ang pagpabugal para maipabugal, ano bala ang ano no, ang katuyuan kung nga gusto mo makaangkon, mayara iban nga para nga dayawon man siyang ay kanami no kamahal sang imo nga gamit. Anong sina sang gamit mo kamahal ba? Ayos no, naku mahal-mahal gyud nami-nami. Di grabe man imong kalipay, uy ako pa ya. Kaya ko niya mabakal ang amo ni kay siyempre gusto-gusto ko gid mo. Handom ko gid ni nga makuha ni nga mga butang. Ano ang matabo? Maano ka na, ma-focus ka na sa kalibutan. Nalipatan mo na ang Diyos nga mong naghatag sa imo sang kusog, among naghatag sa imo sang trabaho, kung paano ka maka-earn sang income mo, sang kwarta. Bisan gani sa pag-acknowledge o kung pagpasalamat sa Ginoo, wala na nato nahimo.
Pag hindi na naton mahimo, no? Kay tungod nakapokus na kita sa iyasang kalibutan. Eh, amo na siya ang gina ano naton, ang gina always gid no, realidad gid inang agakatabo sa aton. Eh, ano pa gid ang ikaduha, kwarta, ang sobra nga handom sa kwarta, maghigugma sa kwarta, nga daw nakapokus ka na nga gusto mo magpadamo ka sang kwarta kay para bakal mo makuha mo ang gusto mo nga baklon. Tungod sina, pati pang imo nga pagtuo sa Ginoo nagakaluya na, no? First Timothy chapter 6 verse 10. Hambal diri, kay kun kwarta na gani ang aton palabihon, amo ina ang halinan sang tanan nga mga klase sang kalainan. Ang iban nga mga tawo sa sobra nga handong sang kwarta nagkulang na sa pagtuo kag napuno sang kalisod ang tagipusoon. So amo na gali no. Kung sobra nga kadako sang handom sang tawo nga magdamo iya kwarta, wala na, ang pagtuo niya sa Ginoo. Nag-ano na, naghina na, nagamay na, wala na, nakulang na. Di syempre, hindi na siya kontento, no? Nga tani, kung ano lang ang ara, mangin kontento lang kita. Pero tungod sa sobrang nga handom, tinapunan sang kalisod, ang tagipusoon sang tao, tungod sa sobrang nga handom nga makaangkon sang damo kwarta. Hindi malain nga may kwarta, kay kinahanglan man na nato no, sa aton nga pagkabuhi. Syempre kinahanglan ta man ang kwarta, kay ibakal ta man sa aton nga mga pagkaon, sa mga kinanglanon, sa mga galastoso naton, kung may mga kabataan kita sa pagpaeskwela sa aton nga kabataan, mga bata, sa aton bata, no? Kinahanglan ta man ina, pero hindi nga higugmaon ta ang kwarta, no? Kaya kung higugmaon ta ang kwarta, ti amo na aton ginapaka-Diyos. Ti nalipat na kita sa matutuod nga Diyos nga mong naghatag sa aton sang kusog, mong naghatag sa aton sang kabuhi, naghatag sa aton sang trabaho, kung paano kita makaangkon sang kwarta. Kaya mo na nang aton nga ginapaka-Diyos nga kinahanglan damo kita ko kwarta. Kinahanglan nga himuon kong tanan para magdamo ako kwarta. Bisan pa ang adlaw nga para sa Ginoo, hindi mo na mahatag. Tungod, ara na sa imo tagipusoon, ang handom nga magdamo imo kwarta, magmanggaranon ka. Kaya mo nang hindi pwede. Kay the love of money is the root of all evil. No? Kung ginhigugma mo ang kwarta, amo na ang ginhalinan sa tanan nga klase sang kalainan. Tama ka atahag ang ginhambal sang 1 Timothy 6:10, no? Nga kung kita nagahigugma sang kwarta, kung ang kwarta nga atong ginapalabi, di amo na ina ang ginhalinan sa naglain-laan nga klase sang kalainan. Kaya nga kung paminsaron tala nga kinahanglan anhon ko pagid nga magdamo akong kwarta. Di kung amo na yang unod sang paminsaron sang tawo, di makapanghimo amo na ang rason kung amo na ang kabangdanan nga mangin makahimo siya sang malain, makahimo siya sang sala, magpakasala siya, makapaminsar siya sang hindi mayo para lang makakuha siya, makapadamo siya sang iya kwarta. Kaya mo na nagatudlo kung paano makahimo sang malain. Tungod ginahigugma mo na ang kwarta, siya na ang ginapaka-Diyos mo nga kinahanglan damo gid akong kwarta, kinahanglan ano gid mabakal ko bisan anong gusto ko nga baklon, bisan ano pa na kamahal, basta damo ko kwarta kaya ko na baklon. So umana nang unod sa tong pangunahuna. Nga bisan gani mga Kristohanon, nagakatip lang man sina.
kag nagakadalaman sina. Hindi bod silingon nga Kristohanon kita, exempted na kita sa mga tentasyon, exempted na kita sa mga pakulo sang kaaway. Ikabalo kita kung anong mga pakulo sang kaaway, no? Ti anong hambal sa anong ginhambal sa verse 17 sang 1 John? Verse 17. Ining kalibutan kag ang tanan nga mga butang diri nga ginhandom sang mga tawo magataliwan, pero ang nagatuman sang kabubot-on sang Dios magakabuhi sa wala sing katapusan. So amen. Tama ka athag. Ang tanan nga ginhandom sang tawo sa aton mga balatyagon nga makawili sa panulok sang tawo magataliwan. No, hindi iyan na iya magtiner, hindi ina siya magapabili na sa sano. Madula ina. Kay tungod ang kalibutan hindi ini among aton nga listaran. Hindi ini among permanent naton nga listaran. Kaya ang ginaman sang Dios sa aton amo na iyang aton ilistaran. Di kun ara ini sa aton nga pamatasan kun amo ini gin priority naton ang iya sang kalibutan ng mga butang, paano naton maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ginhambal sang 1 John verse 17 to 17, no? Nga ang tanan nga nagatuman sang kabubot-on sang Dios makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Tama ka athag. Di kun amo ning ina gina-priority naton, paano naton inamangkon? No? Kung masiling kay ang unod sa aton nga panghuna-huna, mga mahalahalon nga mga butang, kwarta, no? Amo ina ang aton nga ginapasulod sa aton paminsaron nga naghigugma na kita sang kwarta, pero hambal diri sa Hebreo 3:5. Likawin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Magkontento kamo sa mga butang nga ara sa inyo. Tungod kay nagsiling ang Dios, hindi ko gid kamo pagbayaan o kun pagpabayaan. So, amen. Nga handumon pa na naton ang sobrang kwarta damo-damo. Kung ihatag man lang sang Ginoo sa tanang aton mga kinanglanon, hindi na kinanglan nga maghandom kita sang damo a kwarta nga maging bilyonaryo kita. Kaya sa gusto naton kag sa hindi bayaan ta lang man ina. So pero kung ang husto lang nga magamit naton samtang ari pa kita sa kalibutan, na lang komportable man kita, hindi man kita mabudlayan sa aton mga panginahanglan. Amo lang na kasimple, tutod no. Ako amo lang ginapray ko sa Ginoo nga tani ang mga kinahanglan namon mga needs namon amo lang gid na masabat lang may gamiton ka lang okay na. Happy ka na simple family. Di kun ara ina sa imo sa akon sa aton tanan nga pamatasan. Masentro na naton ang aton panghuna-huna sa langit nun nga mga butang kag biyaan na naton ang kalibutanon nga mga butang. Ita makatahag nga hindi man makadulot sang maayo sa aton ang iya sang kalibutan. No, bisan anon pa na naton ka padamo sang aton nga mga pagkabutang, balay nga dako-dako, tagpila ka stories, tag apat ka stories, mansyon o kun daw palasyo kadako nga balay. Hindi man ta dira magtiner sa san-o. Kay hindi man namo ang aton nga ilistaran nga gin prepare sang Dios para sa aton, kundi ang langit, ang duog nga kon sa diin ato dito damo hulot nga ginaman niya para sa aton. Amoy na ang gusto niya. Di kun ara ka na sa kay Kristo, ano bala ang mga imo nga mga experiences kung ikaw Kristohanon?
ara ng mga pagtilaw, mga problema. Ti kung Kristohanon ka, bakod ay mapagtuo ti nangikabalo ka na kung sino imo kadtuan. Nangikabalo ka na kung sino imo palapitan. Amo amo gina ang pinaka number one nga ano nato no, financial, mga problema kung ano daw mga trials na mag-abot sa tagsa sa aton, nagkalain-lain nga pagtilaw. Kay amo ina iya kung Kristohanon ka, amo ina ang ginatest sa Ginoo sa aton kun diin gid kita hasta kag ano gid kita kabakod. Kun bala bisan sa amo sina makadumdum kita sa iya. Kay ang realidad abi, makadumdum lang kita sa Ginoo kung may pangayoon kita. Pero kung ara kita sa kasulhayan, hindi kita kadumdum sa iya. Hindi kita basi hindi bisan gani pagpasalamat, hindi naton mahimo. Bisan gani pag-acknowledge sa iya, salamat Ginoo sa tanan nga blessing, malipat pa kita. Amoy na pinakamasubo. Kay kung may mga problema gani, hibi-hibi Ginoo ko. Hindi ko na kaya. Puliki ko. Pero kung ara na, kung na-solve na, bisan gani pagbasa sang Biblia or pag-pray sa antes ka magtulog o kung pagbugtaw sa aga, hindi na mahimo. Yes, tanan kita na nagakaiguan sina. Bisan ako nga naga-serve sa Ginoo, may mga times gid. Pero to God be the glory. Kay ang balaan nga espiritu naga-remind always nga magtuon sa pulong sang Ginoo agud magtubo man ang imong espirituhanon. No? Kaya ang mga pag-antos nga aton din nga magaka-experience sa sini nga kalibutan, umalagi lang. No, hambal dire sa kaduhang Korinto 4:17 to 18, verse 17, ang mga kabudlayan nga amon ginantos diri sa kalibutan umalagi lang kag indi gid mabug-at kag tungod sang amon mga pag-antos may ginatagana ang Dios nga balos para sa amon nga wala sing katapusan kag indi gid makatupong sa amon pag-antos. So, amen. Ang aton dili ang mga pag-antos diri sa kalibutan may balos ina kun bisan ano pa nga mga kakalatabo nga mga trials kapyot kagyapon sa Ginoo. Paano may namahimo kung ginbaton mo siya, ginkilala mo siya nga imo personal nga maluluwas. Kaupod ka sa iya nga nagapungko sa tuo sang Dios. No? Kung ara ina sa aton nga pamatasan, maangko naton ang balos nga moang kabuhi nga wala sing katapusan. Verse 18, kay wala namon ginapasulabi ang mga butang nga amon makita diri sa kalibutan. Kundi ginpasulabi namon ang mga butang nga hindi makita. Kay ang mga butang nga makita umalagi lang, pero ang mga butang nga hindi makita wala sing katapusan. So amen. Amo inagali no, ang mga butang nga hindi makita wala sing katapusan. Tungod ara ina iya sa langit, kaupod ni Kristo sa krus. Amo ina ang ginsaad sang Dios sa aton nga kun kita mangin matutom sa iya, may nalagaron sa iya, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kalipay nga wala sing katapusan. Ang regalo nga ginpreparar sang Dios sa aton. Kita makatahom no nga gakawili kita diri sa kalibutan. Nga mo lagi man lang ini. Bisan ano pa katahom sa mga palanan-awon diri nga makita nga gapawili sa mga mata kag mga buta nga ginahandom sang tawhanon nga balatsakon. Bisan ano pa nakatahom kag maangkon ta ina, maangkon mo ina, maangkon ko ina.
biyaan ta malang na, no? Biyaan ta lang na ang bisan sa gusto naton kag sa indi. Biyaan ta gid ina tanan. So useless. Nga mo na ginapokusan naton. So ang hambal diri sa verse 2 sa Colossians chapter 2 at chapter 3, isentro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Kay ang kalibutanon nga mga butang umalagi lang, pero ang langitnon nga mga butang wala sing katapusan. Nga kalipay, nga kalinong, katawhay, kag kabuhi, kaupod kay Kristo, kaupod sa Dios. Amoy ng rason nga siya nagpalansang sa krus, ginalad niyang iya kabuhi, agud luwason kita tanan, hilwayon kita tanan. Wala siya namatok, isang kabalo siya nga pwede niya na mahimo. Wala niya ginhimo. Tungod, gusto niya nga kita tanan makaangkon sang kalawasan. Kag banhawon kaupod niya. Samo na, akong kaupod na kita kay Kristo, masalabihon naton ang mga butang dito sa langit, nga sa diin dito si Kristo, kaupod sang Dios nga nagapungko sa tuo sang Dios. Di, kung kita ginbato naton siya, upod man kita dito sa iya nga nagapungko. Di, daw ka ano bala no? Ang pensaron, tamasing tanga, imposible man na, tuod ay hana, no? Ang mo ginadayon, labi na gid ang wala pagtuon, kag wala gabasa sa pulong sang Ginoo, kag wala nagapati sa Dios. Ang mo ginadayon ang magsulot sa lapanghunahuna. Pati ka man na, tuod na, sulat lang na yan sa tao. Yes, ginsulat sa tao ang Biblia, pero guided by the Holy Spirit. Kaya sa Biblia, ari di tanan ang pagsabdong, ang pagkorek, ang pagtudlo sa imo sa pagkabuhi, nga matarong. Ginakorek ang imo nga pagkabuhi. Di kung wala ang Biblia, kabalotayhan kung ano ang sala kag anong hindi. Siyempre hindi, no? Wala. Bilang guro naton, okay lang na. Sige lang tahimo sa mo sa nagali, hindi nagali nakapahamo at tubangan sa Ginoo. Paglabi na gid kon ikaw anak na sa Dios, dapat hindi ka na mag-upo sa kalibutanon. No, masipirit kagid kumaga mapalayo, madistansya kagid sa iya sang kalibutan. Mo na gani no nga kanami kan bisan sa gamay lang nga bagay, bisan sa ano lang nga bagay, magpagamit ka sa Ginoo. Kakalipay sina ang Dios. Kung ikaw gapagamit sa iya, kung ikaw ginahalad mo imo kabuhi, ginasurinder mo ang tanan, bisan ano kadako sang sala sang tawo, handa ina sang Dios nga patawaron. No? Tungod kay hambal niya, unaha lang ako. 'Di ba? Hambal niya, unaha lang ako. Mateo 6:33. Gani unahan ninyo ang pagpasakop sang paghari sang Dios kag ang tanan kag pagtuman sang iya kabubuton kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. So katahom nga promisa. Unahon ta lang siya. Unahon labaw sa tanan nga mga butang. Amo na gani nga mas bless kita nga aga pa una gid naton ginapasalamatan ang Ginoo no bago pa kita magkadto sa aton mga tagsa sa katrabahoan. Kag kun aga may ara man kami devotion sa radyo. Di ka nami kay aga pa makabati ka na sang pulong sang Ginoo. Daw katawhay sang imong tagipusoon, katawhay sa imong balatyagon. Kanami kung ara kaya sa Ginoo kag magtuon ka sa iya pulong. Kay ang pagpugong ara sa imo. Kang kabuhi sang isa ka Kristohanon, may pagpugong, may pagpaubos, may pagpasensya. Di kun ara na ina sa aton, kaupod ka na kay Kristo, no? Nga ginbanhaw, kaupod sa iya. So may na nga, syempre ari pa kita diri sa kalibutan. Prone pa kita sa tentasyon, hindi pa kita yalo safe, nga masiling ka nga, playing safe, kabalang ay luwas na kuya, baton ko ng Ginoo sa akong kabuhi.
Hindi na ko ya ano bisan magpakasala pa ko. No, kay ang gusto sang Dios biyaan ang tanan nga mga daan nga gawi. Kung ikaw nagbaton sa iya, ginkilala mo siya, ginbaton nga mo personal nga manluluwas, biyaan mo na ang daan mo nga gawi. No? 2 Corinthians 5:17, no? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. So, biyaan mo na, no? Bago ka na nga tinuga, kung ara ka na kay Kristo, isa ka na kabag-o nga tinuga. Kag ang daan mo nga mga gawi, bayaan mo na ato, kag mangin bag-o na. So, katahom, pag masiling ka, hindi basta-basta ang pagkabuhi sa isa ka Kristohanon. Damo, bawal, damo, hindi. Amo ini, dapat hindi ka mag-amo sini, mag-amo sina. Di masiling ang iban nga, ah, daso na lang Kay hindi pa man ko, ano, hindi pa man ko, dugay pa man si Kristo magbalik. Daso na lang Kung lapit na lang, di, ang pamangkot, kabalo bala kita kung saan umagabot si Kristo. Kaya hambal sa Biblia, mag-abot si Kristo katulad sa isa ka makawat nga mag-abot sa imong panimalay nga hindi ka kabalo kung saan. E paano kung pag-abot ni Jesus, ara ka pa sa pagpakasala? Paano kung pag-abot ni Jesus, way ka pa nakapanumbalik? Tanong matabo, mabilin ka. Eh, no, kanugon, so man na nga, isagid ini kadako nga pagpamukaw sa aton, no, papanghangkat sa mga Kristohanon, kag sa hindi pa lubos nga nakaangkon sa relasyon sa Ginoo. Una gid nato niya nga i-establish ang close relationship sa Ginoo. May ara kita personal nga relasyon sa Ginoo. Nga hindi bala madumduman na nato ng Ginoo kung grabe nga pagtilaw, grabe nga trial sa magabot sa aton, pero kung wala gani, kakalipat kita sa realidad gid ina. Kag bisan sino kakaiguan sila, no? Sa mo na nga bisan ako personally, amo gid na ginapangamuyo ko sa Ginoo nga tagaan sang kabakod, usog kag kainit sa pagtuo sa iya. Kay basi tungod bala sa mahatag sa imo kung ang kasulahayan, magkulang imo pagtuo, amo lang hambal ka gina sa ano, 1 Timothy 6:10 nga tungod kay ang kwartang imo ginpasulabi, nagkulang ng imo nga pagtuo, kag ang imo tagipuso na pun-an na sa kalisod, gapangalisod kung paano magdamo imo kwarta, ano pa gid ang imo himuon para magdamo pa gid imo kwarta. So kabay pa no, nga na-enlight kita sa sini nga pulong sang Dios. Kabay pa nga naka ano ni sa aton kung baga napukaw ang aton nga panghunahuna. Nga hindi gali dapat nga mag-focus kita sa iya sang kalibutan. Nga hindi gali dapat nga priority nato ng iya sang kalibutan. Kay kung i-priority nato ng iya sang kalibutan, malipatan na naton ang aton Dios nga buhi. Nga among tag-iya sang tanan, naghatag sa aton kabuhi, sa hangin nga ginhawa naton, sa usog nga ginangko naton, sa trabaho nga may ara kita, kag sa tanan nga pagkabuta nga may ara kita. Nalipat na kita, nga sa iya ini tanan halin. Nga kung hindi kita pagbuligan sang Dios, kung pabayaan kita sang Dios, wala-wala kita. Masiling ang Ginoo nga subong magluya ka, makambal ka bala o subong diri na lang kahasta, makasiling ka bala nga ay hindi lang, hindi kuya, hindi ko masugot. May mahimo ka bala, wala kay tungod ang Ginoo ang tag-iya sa atong kabuhi. Kasi bala sang ang ano, ang manggaranon nga nagtipon sang damo kayo nga mga patubas. Di galibog na iya ulo kasi nga puno-puno ng iya mga bodega, patindog pag sa sang pinakadako nga bodega. Kasi nga ari na sa akon ang tanan, kalag ko, maano na ko, ma-relax-relax na ko, mga lipay na ko.
no? Kay ari na sa akon ang tanan, anong hambal sang Ginoo? Sa makita ina sa liyok, no? Hambal siya nga, uy, buang-buang. Subo nga gabi, kuhaon ko ang kabuhi mo. Di, sino pang mag-angkon sa mga pagkabutang mo? Sino pang magpulo sina? So, amoy na ang tandaan naton nga kung magtipon kita, kagigugmao naton, ang kwarta, ang mga pagkabutang, nga ari diri sa sini nga kalibutan, hindi na makahatag, amo nang makalaglag sa aton, no? Kaya ang tanan nga mga butang, nga ari diri, nga ginhandom sang tawhanon nga balatsakon, nga ginakawilihan sa mga mata, kag ginpabugal sa kabuhi, hindi iya sang amay, kundi nagahalin sa kalibutan. So, mo ginantandaan naton permi. Nga ina tanan, kung magtubo sa aton nga balatyagon, ang amo sina nga handom, hindi naton pagpabayaan nga magtubo ina, kundi nga tingwaan naton nga makuha ina, kag pangayoon naton sa Ginoo, makuhaon ina nga balatyagon, kag mangin kontento kung ano ang may ara kita. Agud, nga maisentro naton ang aton panghunahuna sa mga langitnon nga mga butang, kag hindi sa kalibutanon nga mga butang. Amo nang hambal sa aton nga verse 2. Isentro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag hindi sa kalibutanon nga mga butang. Kung ginkilala nyo nga ginbanhaw kamo kaupod kay Kristo, pasulabihan ninyo ang mga butang didto sa langit, nga sa diin didto si Kristo gapungko sa tuo sang Dios. Amoy na siya ang aton nga verse. Kag verse 2, isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag hindi sa kalibutanon nga mga butang. So amoy na nga hindi gid naton pagtagaan sang priority ang kalibutanon nga mga butang. Hindi man buot silingon nga hindi ka na sina. Iti ari pa kita sa siling nga kalibutan nga kabuhi. Pero ang husto lang nga may gawion ka, may gamiton ka nga mangintawhay man ang imo nga pagkabuhi, hindi ka man mabudlayan. Pero kung sobra na, pag daw amo ng imo ginapaka Diyos, hindi na inahusto. Nga wala na nimo ginatagaan importansya, bisan pa gani ang adlaw nga para sa Ginoo, nga i-worship mo sa iya, wala mo na ginatagaan importansya. So kabay pa, no? Nga kita tanan na remind gid kag makapanghuna-huna nga husto ang verse nga ini. Pag dapat tinguhaan naton ang aton mapokusan ang langitnon nga mga butang, pag hindi ang kalibutanon nga mga butang. So hopefully nga ini nakahatag gid sang dako nga enlight sa aton, naka-enlight gid sa aton tagsa-tagsa. Kagkabay pa nga dako gid ini nga reminder sa tagsa-tagsa sa aton nga sa aton pagkabuhi, nga bisan ano pa dumdumo naton nga umalagi lang kita diri sa sini nga kalibutan. So salamat gid sa tanan-tanan nga mga kauturan naton nga naga-view kag sunod gid nagapamati gid sa aton nga FB live sa aton tingog sang kaluwasan. Wala untat ang mga katapo sa sini nga tingog sang kaluwasan sa pag-share sang pulong sang Ginoo, kagkabay pa nga wala man kamo untat nga magtan-aw kag magpamati kag labi sa tanan nga magtuon sang pulong sang Ginoo. Kabay pa nga ini mangin pamukaw sa aton, mangin panghangkat sa aton nga kung sa diin ang aton nga tagaan sang focus kag priority ang langitnon nga mga butang kag hindi ang iya sang kalibutan. Kay kalipay ina sang Dios nga kita nangin matutom sa iya nga atubangan. Hindi kita perfect, pangayoon ta sa Dios ang kusog kag kabakod sa pagtuo sa iya, nga siya ang magahari sa aton tagipusoon, nga siya ang magakontrol sa aton nga tagipusoon, nga siya ang magatudlo sa aton paano kita maging makabuhi kung matutuot nga Kristohanon. Hindi mahapos ang pagkabuhi sa isa ka Kristohanon. Nga dira ka lang mahambal ka lang kag wala sa imo tagipusoon, hindi na nagakalipay ang Dios. Kung naghimo ka sang pag-share nga napilitan ka lang for obligation lang kag para lang nga makita ko sa live. Ayo kay makita ko sa live.
hindi inayan ang ginakalipay sang Dios. Kundi nga ang ginakalipay sang Dios ang sincerity, no? Ang sincere ka sa imong ginahimo nga pag-share o pagpangalagad sa iya. So amoy na no nga isa kinakapanghangkat ang kilalaha ang Dios, batuna ang Dios, kaghatagi sang lugar sa imo nga tagipusoon. So madamo gid nga salamat kag ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan. Salamat sa dako nga kahigayunan nga ginhatag sang Dios. Kag naka-share naman ako sa sini nga gabi kabay pa nga nakahatag gid ini sang dako nga reminder sa tagsa-tagsa. Kag sa pagtakop sa aton nga pag-share sa sini nga gabi, mag inagda ko ang tanan sa pag-upod sa kon sa pagpangamuyo. Mangamuyo kita. Ginoo kag labing gamhanan naman nga Dios, nagapasalamat kita pag Ginoo sa imo kaayo, kag sa imo katutom sa akong nga kabuhi. Salamat og Ginoo sa naman kakahigayunan nga naka-share gid ako Ginoo. Salamat sa kaalam nga ginhatag nimo sa akon. Salamat og Ginoo nga gin ara kagid Ginoo nangin sentro sa tunga namon kag kabay papadayon ikaw nga magagamit sa ining ministry tingog sang kaluwasan agud ini Ginoo makapalambot pagid sang imong nga pulong Ginoo sa madamo nga nagapamati kabay pa og Ginoo nga padayon ikaw magagamit sa amon kag padayon ikaw magagamit sa akon kag ikaw magaubay sa tagsa-tagsa sa amon tanan kag sa amon tagsa-tagsa ka mga pamilya. Father God, pray ko gid sa imo nga ikaw gid ang mag-ubay kag gatagid sa amon sang good health tanan-tanan. Ginoo salamat gid sa imo nga gugma wala untat nga pagpalangga sa amon sa imo katutom sa amon nga kabuhi. Napadayon kagid Ginoo nga nagapabatsyag sa imo paghigugma bisan pa man Ginoo nga may mga kakulangan kami sa mga tubangan. Ginoo ginapangayuan ko gid sa imo sang kapatawaran ang tanan nga mga kakulangan akong Ginoo sa imo nga ikaw gid o Ginoo ang magaubay sa amo. Ginoo ginabalik ko gid sa imo ang pagdayaw kag pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga mon personal nga manluluwas. Amen. Okay. Mayong gabi sa tanan, no? Namugid nga salamat, Sister Alma, no? Sa tanan naman na nag-view sa aton sa Facebook Live. So, padayon lang gid kita, no? Sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So, ini nga recording, makita man ini sa YouTube channel, no? Sa tingog man sang kaluwasan, no? So, kung bago pa lang sa channel namon, kung diri pa lang nabatian, lihog lang ko subscribe para ang bago namon nga mga video mag-post, makita ninyo, no? Pirmi ka mo updated, no? Kung naka-subscribe ka mo sa Facebook Live pan, lihog lang ko share sa inyo nga mga friends, mga amigo-miga para makapati man sila, no? Sa pulong sang Ginoo. I-follow gid nila, no? Para mabatian nila ang live, no? Pag-o kita nila diri sa ini nga Facebook page nga tingog sang kaluwasan. So madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan, no? Kabay pa nga sa sunod namon nga live para sa gihapon kamo. Mayong gabi sa tanan.